हेलो चिल्ड्रेन मु आपनकर प्रिय महेश्वर सार स्वागत करुच्ची ऑनलाइन एमबी क्लासेस को। आज वीडियो आम आलोचना करवा क्लास 6 षष्ठ श्रेणी शिक्षण अभिवृद्धि जो कार्यपुस्तिका अच्छी से कार्यपुस्तिका गणितर कार्यपुस्तिका 2 द्वितीय अध्याय संख्या संबंधी अधिक आलोचना। जो मैंने नुआ कर वीडियो देखुं से चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, ऑल कर दिंतु, जहाँफल मुझे वीडियो अपलोड करी तुम ता नोटिफिकेशन पाइपर और तुम पाठ पढ़ार सहायक हम। तेबे ये जो कार्यपद्धति शिक्षण फलाफल लर्निंग आउटकम्स को बेस करी किसी प्रश्न रही से प्रश्न आम समाधान करवा। देखा 1 नंबर प्रश्न 5टी 6 अंक विशिष्ट संख्या लेख जहाँ 6 द्वारा विभाज्य। ये प्रश्नटी टी त्रुटि बोली मत अनुमय हो। देख ये कही 5टी 6 अंक विशिष्ट संख्या किंतु संख्या लिखापी ये मात्र 4टी घर देती 5 6 अंक विशिष्ट संख्या कही किंतु देखला बेलू 1 2 3 4 5 ये 5टी लेखे बॉक्स कर तेणु ये त्रुटि अच्छी 6 द्वारा विभाज्य ठीक अच्छी। तो मुझे संशोधन कर प्रश्नटी को 5 अंक विशिष्ट संख्या लेख जहाँ 6 द्वारा विभाज्य। 4टी 5 अंक विशिष्ट संख्या है आम जो घर अच्छी 5टा अंक लिखिपर ताल 4टा हम और 6 द्वारा विभाज्य। 6 द्वारा विभाजित सूत्र कौन ना जो संख्या उभय 2 और 3 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 6 द्वारा विभाज्य। इले देख ये लिखी 2 1 2 1 0 ये 1 घरे 0 अच्छी तेणु यह 2 द्वारा विभाज्य। तेज अंक गुड़िकर समष्टि 2 1 3 5 6 3 द्वारा विभाज्य तेणु ये संख्याटी 6 द्वारा विभाज्य। से पहले यही संख्याटी को देख ये संख्या देख ये संख्या देख ये सब संख्या उभय 2 और 3 द्वारा विभाज्य तेणु ता 6 द्वारा विभाज्य हम। तुम्हें यहीपरि अन्य संख्या लिखिपर तुम मनरू। तेबे आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न देख जे 56,783 रु सर्वनिम्न केते वियोग कले वियोगफल 3 द्वारा विभाज्य हम। यार उत्तर हम 2। किपर निर्णय करवा 56,783 को 3 द्वारा आम भाग करवा। भाग कले देखिए भागशेष 2 बढ़ जो 2 बढ़ से 2 ही यही संख्यार वियोग करदे वियोगफल 3 द्वारा विभाज्य हो। अच्छा परवर्ती प्रश्न को जीवा 3 नंबर प्रश्न को जीवा। 3 नंबर प्रश्न कौची निम्नोक्त संख्या मानक मध्यरु केउंटी परिपूर्ण संख्या। हाँ परिपूर्ण संख्या क्या कहुए जो संख्यार गुणनीयक मानकर समष्टि जदि से संख्यार 2 गुण सह सामान हम ताहले ताहाको परिपूर्ण संख्या कहती। एटार जो संख्या देछि क ख ग घ सठिक उत्तर हम 28। पिला माने तुम 28 गुणनीयक सब निर्णय कर से गुणनीयक मानकर जोग कर देख तार जोगफल केते हला एवं 28 2 गुणी दब देख केते हला। निश्चित 28 2 गुणाटा 28 गुणिना मानकर समष्टि संगे सह सामान हम से संख्या को परिपूर्ण संख्या बोली कहती। यही आउ को संख्या अच्छी तुम निर्णय कर। तापर जीवा आम 4 नंबर जीवा संख्या 2टी डैश 1 है उक्त संख्या 2टी को परस्पर मौलिक संख्या कहती। सठिक उत्तर है गसागु यदि 1 हम संख्या 2टी को परस्पर मौलिक संख्या कहुए। आम बर्तमान 5 नंबर प्रश्न को जीवा। 5 नंबर प्रश्न पिले देख जे क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा 448 512 और 576 को भाग कले भागशेष प्रत्येक स्थल 0 रही। मन रख जिते कही क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा सेतबले जो संख्या देथिबो से 2टी दो 3टी दो 4टी दो तार आम गसा को निर्णय करवा गरिष्ठ साधारण गुणनीयक निर्णय करवा। तबे देख गसा को निर्णय करने विभिन्न उपाय अच्छी। आम भाग क्रिया प्रणाली कर जो गुणनीयक माध्यम करिपरिबा। तेबे भाग भाग क्रिया माध्यम निर्णय करिछि यार गसा को 576 को 512 द्वारा भाग करिछि तापर जो 64 है 64 448 द्वारा भाग करिछि। तमे मध्य 512 को 48 द्वारा प्रथम 448 द्वारा भाग कर 576 भाग कर जहाँ हो। तेज देख गसा को आसो के 64 तेना उत्तर हम 64 बृहत्तम संख्या द्वारा ये संख्या को भाग कले प्रत्येक भागशेष प्रत्येक स्थल में 0 रही। परवर्ती प्रश्न को जीवा। बर्तमान आम जी 6 नंबर प्रश्न को जीवा। निम्नोक्त प्रणाली मध्य केउंटी गसा को निर्णय करने प्रযোज्य नुहे। तेणु गसा को प्रযোज्य नुहे निरंतर गुणफल प्रযোज्य नुहे। बाकी आउ सब साधारण भाग क्रिया निरंतर प्रक्रिया हो सब संभव। 7 नंबर देखा 3टी कपड़ा थाना यथाक्रमे 8 मीटर 28 सेंटीमीटर 7 मीटर 64 सेंटीमीटर 7 मीटर 32 सेंटीमीटर कपड़ा थिला। ये एक बृहत मीटर बाड़ी तैयारी करवा जहाँकि कपड़ा गुड़ी को पूर्ण थे मपा जाई पारिबो। तेणु जेहेतु बृहत्तम पिले कही तेणु आम गसा निर्णय करवा 8 मीटर 28 सेंटीमीटर मुझे सेंटीमीटर सब प्रकाश करी
এইভাবে ভাବରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଗସାଗୁ ହେଲା କେତେ 2 × 2 4। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ 4। 4 ବୃହତ୍ତମ ମିଟର ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଥରରେ ମାପି ପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ବାଇ ଗସାଗୁ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 119 ଏବଂ 290ର ଗସାଗୁ 17 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲସା କେତେ? ସୂତ୍ର ଅଛି। ଲସା ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ବାଇ ଗସାଗୁ। ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ ପିଲେ ଏଇଠି ହେଇଛି 119 ଗୁଣନ 290/17 କାଟିଲେ 7 ଗୁଣଫଳ ପିଲେ କେତେ ହେଲା 2030। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଯଦି ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଲସାଗୁ ସହ ସମାନ ତେବେ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ କିଏ? ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବେ? ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବେ। ଯଦି ଗୁଣଫଳଟା ଲସାଗୁ ସହ ସମାନ ହେଲା ତେବେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କିଏ? ଘ 91 ଆଉ 98। ଆଉ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଯିଏ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ନୁହନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 12, 14, 16, 18 ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଶୂନ ରହିବ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଆମକୁ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲା ଦେଖ 12, 14, 16, 18ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଇଛି। ଲସାଗୁ ହେଲା କେତେ? 1008। ତେଣୁ 1008 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 12, 14, 16, 18 ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ କରିବା ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଶୂନ ରହିବ। 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ପିଲେ 42 ଆଉ 70 ଏଠି ରହିଛି କେତେ? ଦୁଇଟି ମାନେ 13 ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ବିଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍। ଦେଖ ଗସାଗୁ ପିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ହେଲା। ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା? 14 ହେଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ୟାର ଗସାଗୁ ହେଲା କେତେ? 195। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏକୁ ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଭାବେ। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବ କ'ଣ କରିବ? ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଯିବ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି 2, 3, 5, 7 ଏମିତି ପକାଇକି ଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 76, 151 ଏବଂ 226କୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଭାଗଶେଷ କେତେ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୃହତ୍ତମ କହିଲା। ତେଣୁ 76, 151, 226ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଗସାଗୁ ପିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଦେଖିବ ପିଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ୁ ନାହିଁ ମାନେ 1 ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ 1 ପଡ଼ିଲା 76, 151, 226। ତେଣୁ ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା? 1। ତେଣୁ ସେଇ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ କେତେ ରହିବ? 0 ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବରକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ପିଲା ଦେଖ 3160 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ହେଲା 12। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଲେଖିଲେ ପିଲେ ଗସାଗୁ 12 ଦେଇଛି ଲେଖିଲେ। ଲସାଗୁ କେତେ? ସୂତ୍ର ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ବାଇ ଗସାଗୁ। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଭାଗ କଲେ ଭାଗ କରି ଉତ୍ତର ଆସିଲା କେତେ? 180। 180 ଶୂନ ଆସିଗଲା ଲସାଗୁ। ଗସାଗୁ ଜାଣିଛନ୍ତି 12। ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 36 ଆଉ 60 ହେବ। ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ଗସାଗୁ 12 ଅଛି ନା ତେଣୁ 12 ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଟା ଛିଡ଼ୁଥିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆର ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ 12 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ୁଥିବ। ମୁଁ ଦେଖ 12 3 ଗୁଣା କରିଦେଲି। 12 3 କେତେ ହେଲା? 36। 12 3 କେତେ? 36। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 36 ହେଲା ତାହେଲେ ଆର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହେଉଛି ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିଲେ ଆସିବ କେତେ? 60 ଆସିବ। ତାହେଲେ 36 ଆଉ 60ର ମାନେ ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା? 12 ହେବ। କାରଣ ଯେହେତୁ 12 5 60, 12 3 କେତେ? 36। ଉଭୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟି 12 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଗସାଗୁ 12 ହେଇଗଲା। ଆଉ 36 ଆଉ 60ର ଲସାଗୁ ପିଲେ ବାହାର କରିବ। ଲସାଗୁ 180 ବାହାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଗସାଗୁ ଲସାଗୁ ତ ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି କେତେ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ 2160 ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 36 ଓ 60। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 2। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।